Hai, hari ini Boss Soong nak review satu unit 25 horsepower M-Con air cool chiller. Modelnya ialah AMC 250 AC OPB2. Okey, chiller ini control panelnya complete with AM30600A PC board. Ini PC board memang user friendly. Dia digunakan untuk set temperature, boleh check history as well as any error message akan muncul dalam ini screen. Memang user friendly. Selain daripada itu, kita punya switchboard pun pakai komponen yang berjenama tinggi, berkualiti tinggi dan kemas. So, senang untuk buat checking dan troubleshooting. Okey, kompresor yang kita guna untuk AMC series chiller memang original brand new kompresor. Kita tak ada guna refurbished kompresor untuk AMC series chiller. Okey, selain daripada kompresor, condenser untuk air cool chiller ada dua jenis. Satu jenis ialah micro channel heat exchanger dan satu jenis ialah aluminium fin complete with copper tube. Yang ini unit sekarang ialah aluminium micro channel heat exchanger. Biasa air cool dia mesti ada kipas. Okey. For the evaporator sebenarnya ada tiga jenis. Satu jenis ialah submerged cooling coil, satu jenis ialah blaze plate heat exchanger dan satu jenis ialah shell and tube heat exchanger. Yang untuk ini unit kita memang pakai stainless steel 304 submerged cooling coil. Water pump yang kita guna, yang kita pasang untuk AMC series chiller pun water pump yang berjenama dan berkualiti tinggi. So tak payah risau tentang dia punya breakdown. Okey. Setiap unit AMC series chiller sebelum delivery kita akan buat QC test dan pre-delivery inspection. Complete QC test, complete pre-delivery inspection, then only the unit is ready for delivery. So, bos-bos yang berminat tentang ini produk, sila contact sales team kita dan kita akan get back to you ASAP. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.